Denga. No fake. Nice! Dumapli. Naghumantika. Nice one! Tara, tara! Nice! Spray boy. Tara, Jolo! Nice catch! Tara, Zak! Ay! Sayang! Nice try, Jolo! Dito ka sa akin, wala kang mako-cover, wala akong maiko-cover sa iyo, ha. Mas matangkad ka sa akin. Nice! Tara! Tara, Zak! Ay. Nice! Nice! Tara, Kedge! Tara, Kedge! Nice! Nice, Kedge! Ang hinihili ka magdala ng bola. Nice one! Stoy! Nice! Nice one! Go, Jolo! Tara! Nice! Ay! Okay, corner. Ay, hindi pa. Go! Syempre, wag kay Sam, hindi marunong mag-header. Nice. To the moon. Today mo, San. Tara, Jolo! Tara, Jolo! Tara, tara! Pasok, pasok. Sa goal! Hindi. Yung katulad kanina. Yun! Tara, ay sayang. Hindi nakabitaw. Kabahan ka naman. Nice! Hoy, bantayan niyo yan. Nakamulit yan. Tara, tara! Tara, tara! Jolo! Tara! Ay sayang, dapat na ano yun. Tara! Hindi na. Di ba hindi natin kayang talunin yung matatangkad nila? Yung tatlo na nga lang yung matangkad sa atin, pinagtesta pa yung babae. Nice! Tara! Ano? Rashem! Sayang. Si Tela lang, kanina pa yan ang agad. Tara, ready! Easy ano si Sam. Oo. Nice! Tara, tara! Come on, Kedge! Nice one, Kedge! Tara, tara, tara! Nice one, Kedge! Tara! Go, Zak! Nice! Nice! Go, Shem! Handball eh. Nice! Nice
Oy, foul throw. Putek. Nice, foul throw. Tara! Tara, Shem! Nice one, Shem! Wakits! Wakits! Tara! Nice one! Nice! Nice, nice! Nice. Hinihika lang yan kanina. Nakapag-nebulize na ba? Wakits! Go! Tara! Nice! Nice! Nice one, nice! Tara! Sa likod! Sa likod! Sa likod! 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 Wakits! Waka mo! Wala sa linya. Heads bomb. Nice! Wala. No touch sa atin. Nice. Maganda yun! Wakits daw, pare. Tara! Pull na! Go! Ay, sayang! Nice, Paula! Nice! Guys! And under 17, Kids! Baba na, kids! first match at field number 1. Sige, si 29! Hawakan mo! Versus Aya. Kids, likod, kids. Nice one! Jolo! Press! Tara! Nice one, kids! Go, Paula! Nice! Go! Abang na, abang na, abang na! Leave! Leave! Nice! Tara, Jolo! 2, 3, 4! Ay, sayang. Nice try, Jolo! Ganun lang! Nice! Sabi mo yung abot yan, Sean. Harang mo na, harang lang, harang ka lang. Harang mo lang, harang mo lang. Get one, get one! Block, block! One in pass. Get one and pass. Go, huwag ka nang hawakan. Nice one! Tara, Paula! Oy! Come on! It's a girl! Wala na yung bola eh! It's a girl! It's a girl. Parang ako ba tinutukoy mo? It's okay. Come on, Pau! Come on! Tara! Bangon, Pau! Hindi tayo tagalasal. Pagkamot! Wala. Wala tayong pang spray. Tubig lang ang pang spray natin, Pau. Target, target! Okay. Oh, may bicycle kick. Wakits, go! Tara! Nice. Tara! Tara! Press! Come on! Outside, outside, outside. Baba, baba! Lisa versus Aya FC. Kamay, kamay, kamay! Hoy, ikaw maglaro. Nice one! Nice, Sam! Go, Jet, go, Jet! Go, Jed! Nice, Jed! Tara, tara! Nice, Jed! Nice, Jed! Nice one, Jed! Oy! Uy! Kala ko doon. Punch! Ay, ref! Sam, wala nang slide. Nak, wala nang slide, nak.
Babae naman yan, kuya. Wow! Nice. Nice one. Mga tulak mo. Lalaki yan eh. Uy! Uy! Kalma lang. Na! Ayun na! 10 minutes na. Go! Jalo! O, hindi pa ba out? Nakapanood na lang sila. Nice one, Sam! Uy, handball. Nice! Go, Jalo! Tara! Bo! Tara! Tara! Ay! 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 Corner! Nice one, Jad! Sayang! Medyo napatigil pa si Jad eh. Kayo mag-ina? Binubugbog ka na ba? Tara, tara! Okay, corner ulit. Tara! Nice one! Hindi ginawa. Tara! Tara! Tara, Kai! Nice one, Jem! Kanino yung natanggal na ano? Nice one! Down mo lang, Jolo. Nice one, Shem. Nice one! Nice, Shem. Nice. Nice. Ball! Our ball. Bilis, bilis! Bilis, bilis, bilis! Ano, nagbago-bago na yung pangalan. Direct. Pwede direct. On target! Bilis, on target, on target! On target, pwede direct. Ayun! Tara! Ah! Natitawag. Sayang. Oh. Sana ikaw gumawa. Nice. David, kamay yung talo! Guys, ready! Hoy, 1 minute na lang. Ano yan, tita? Penalty. Ay, shoot out. Hindi, draw lang. Ba't kasi dinurupan ay nilimas pa? Dapat sa atin talo. Dapat talo natin. Ay, sayang. Puro ano ang bola ni Danis eh. Sakto ng sakto, no? Ang consistent nga. Oo. Yun yung hinahanap ko. Nung futsal kahapon. Parang wala sa wish si Danis. Di ba ganun siya mag-kick ina? Yung ano, yung kick ina pwedeng sipain. Ay! Receiver, receiver, receiver! Tara, tara, tara!
Konti na lang, tara! Nice! 1 minute na lang eh. Okay lang. Ano na, pipito na. Hindi, okay na yan. Bang! Quick, quick! Okay lang. Okay lang. Goal! Oh. Ah.